कि और बिसादार मीडिया रंग जरसे तंगे हाइके आपु करे आमथां ना अब कि जे लाइव सेटा चांगला बाउन बाय सिंगा जते कैसे सर ओ Nearly concerned, nearly sungmung. Definitely, this is very important. Kintu Pila media friends from Malay Hambai, o program no cover Hemani Bagai. Some Tripura tribal areas autonomous district council administration Pokko Theke. Gata 9th August 2026 World Indigenous Day na chung celebrate khainani anthani chung successfully khaikya hani bangai tini through media friends chung joto lukorona hammai rangani bangai chung arno press conference arrange khaikya tini ora press conference sambandha khaikya chung the World Indigenous Day no celebrate khainani anthani kaisa chung committee khlairika o committee ni convener honorable MDC Rajesh Deparma te committee ni members of Arnaga MDC Madam Gita Deparma honorable MDC James Deparma TWF ni president Manihar MDC Madam te honorable MDC Gautam Bukto nama te yang nama apon te Sadra Sara jota nama te ara preparatory committee ni tebo honorable honorable members of finance kok teman berop chairman so kaya kok te chairman behind the finance kok teman berop kaisa pemia kok hoito kaisa finance hai phana jehetu nirora chung somoy rojak ba haini bangai kindly o press conference ko tabuk channani bangai tabuk chung jangkha homga je chungge for the first time ama 32 tamo je chung World Indigenous Day bonjai sigang to chung ora ADC headquarter ba Agartala ba phana chung pusa ke klaika for the last 32 years. কিন্তু for the first time some graduated 32nd মানে 32তম World Indigenous Day no আগরতলাতে जों ADC প্রশাসনের তরফ থেকে जों খাইখা আর জায়গা যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস যত লুকুনি বড়র যত সমাজপতির সমস্ত all from all walks of life are no participate খাইখা আনি বাং যত লুকুর ন जों हामबाय जानांगौ ते दिनैनि निरनि media ni through fiber जों हामबाय रनानि बगैनो जों अरनमा दिनै अबखायया World Indigenous Day celebration खायमानि तो मेन उद्देश्य हंगा जे चिनि जे हानि बुसा बा indigenous बरनि तमंग चामंग मुंग बरनि आइडेंटिटी माने चिनी आइडेंटिटी न जों एस्टाब्लिश खायनानि ते चिनी जो अधिकार मान थाइनो जों सचेतन खायनानि बाङै जों बनो जों संसाखा 9th August 2026 এবং চিনি শুধু जों ছায়া চিনি প্রশাসনিক তরফ থেকে বা অন্যান্য সোসাইটির তরফ থেকে जों ফিডব্যাক মাখা Jama जों खूब successfully grandly जोंना जों खायमानखा हायनो बाङै जत लुकरना जों हामबाय रगौ आरो नेगो सारानि थाखाय सायमान जों जे जों तो तेब काहाम खाय कतर खायै काहानि सेते काहाम खाय जों खायनानि मुसुक मानि कमानि हयतो যদি आरो कोनो lapses दंखा definitely जों बनो on the basis of our experience on the basis of suggestions from all corners bono chung next year chung table aham clay fulfill clay chung bono World Indigenous Day no chung celebrate clay ne bangai chung chesta clay ne inga upapa ta sagui main preparatory committee ni je convener honorable MDC Rajesh Deparma boni taraf theke bahut hi dukhok narmen bangai ak hoijagu
over to our honorable MDC convener. Thank you. Improvement खालायनायनि तो scope definitely दंबाय थां जों improvement खालायनो এবং निराव गरांनि suggestion तो जों definitely improve खालायनो. স্যার লাস্ট কোয়েশ্চন আমি Yes. যেহেতु 20 লাখ নি বিশিঙ্গ যে স্টেট লেভেল খাইজাকা যে ওয়াল ইন্ডিজেন্স गाड़ी दं खुमलुनो हाति के तांग गाड़ी द जायगा अब Nearly concern, nearly sungmung. Definitely, this is very important. Kintu asa besar there is no salaya. Itu kotor no salaya. Senglekan tu tidak tak naik himatang. Nanti kaisa kotor ma function organize cleaning tanggang kai. Kaisa nopo function kaisa function cleaning kai. যে তাংনাই বা তাংনাই দङ मा तानानि समय मा जाया এটা কিছু গ্যাপস ফানুङि मा खाना आवनो ना तो हिया हाइफना निराबो अब चिनी सामुंसे अमना का रमै जदे निराको आवा बांनि मा जाया नि त फांगा जों आफ्र काइसा मा जाया का दा काइ नि न सारना तापने काइ आवा नि काटना আচ্ছা Jadi bagai kuno hata tadi nakar di angka gari bara rak পরবর্তী সময়ে যাতে গ্যাপ সঙ্গে না তাই definitely will take care. স্যার আরে লাস্ট কোশ্চেন স্যার Yes, please. স্যার और जगह ससियेल मिडिया गोबां नुखा माने जोंखौनो जेनजि जेनजिरनो प्रायोरिटी जागिया नै हा ताम सानै सारामनो आदि Janji. केनो जेनजिनो फुरुंना नांगौ जेनदमनि सिक्लारनो फुरुं नांगौ अ प्रोग्राम रो सिरिसिटिने बाहायके चुमु दं बाहाय कानदं बाहाय क्लाय आमो फुरुंना नांगौ जेनजिनो हायके बरक सिनाय फि आरो जेनजिनो नुकजाया नै कक्सिल जाबानि सर ओनली फॉर नुखा टीआईएसएफ नुखा नुग्यां या जार मोसानाय जाबना आमा हायरपनो किसा नुखा बाकी नुग्या आमनो तै ताम सानाय सर Very good question. For your kind information, जरा costume of participate खाइना costumes so जरा participate खाइना I think all of them belong to Gen Z. Yes. So this is the Gen Z also equally have participated. But we at the অংশগ্রহণ খাইয়া. So the participation here, even audience, most of the audience, students know, they belong to Gen Z. Even I may be more than 60 years of age. Mentally, I am also Gen Z. I belong to Gen Z. I claim myself to belong to Gen Z. ठीक है Gen Z माने तो मामा तागो में जो age वो जरा वो जो bracket वो जरा कलाइना है so though not only chronologically so the age yeah even mentally we should belong to the Gen Z हंता तब क्या निंग जो सामने Gen Z ना चंगते से कवां कहीं participate clarinally हमने our definitely important suggestion definitely some परवर्ती occasion जों बरना कबां clay चिनि forefront दारने बंगी चेष्टा खाइने और any apa क्या okay thank you all sampai kisah sampai kisah